Okay. Suguta. This is the last Sunday sa tuwang buwan, no? July 29, and 2 days after mag-end na po ng July, and then magsugod na po ito sa August, no? So ana lang kadali ang panahon. Di na nato may balan. But anyway, we will start sa tuwang pagtuon karon, and before kita magsugod, ako ang again akong i-remind kaninyo nga ang pulong sa Dios, no? Kaya ang pulong sa Dios buhi o gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duway suwab ug mudulot ngadto sa gitagbuan sa kalagong espiritu, sa mulatahan ug sa mga kayukan, ug mutugkad kini sa unahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok kasulatan gininhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit kini masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. O gingon pa ni Apostol Pablo, paningkamuti pag-ayo. Teka lang. Right. Paningkamuti pag-ayo ang pagpakita sa imong kaugalingon sa tubangan sa Dios, ingon nga iyang nahimutan. Usa ka magbubuhat nga dili gikinahanglan or dili kinahanglan magakaulaw og sa hustong pamagi, magapanudlo sa pulong sa kamaturan. Ug niata nining panagtigom karon ning adlaw sa Domingo aron sa pagpanudlo sa hustong pamagi sa pulong sa kamaturan. Okay, so ang reminder nato once again, labi na sa ato ang permente na nagakauban nato, no? Although this is a sort of reminder, but I would like to remind you once again nga ang hinungdan nganong niata nining pagtuon aron nga kita magpadayon sa pagtubo, no? O dili kana siya matuman sa atong kinabuhi kung dili kita mismo ang maghatag niya nga desire, no? And I believe nga isa or matag usa kanato dunay desire sa pagtubo dinha sa pulong sa Dios, no? Aron nga mahisama kita sa atong Hesus Kristo. And another reminder is that 1 John 1:9 is design or gibuhat or gi-provide kini siya sa atong Dios ngadto kanato nga mga born again believers aron nga kita malimpyuhan sa tanang mga sala. Okay? And ang paglimpyo kanato sa atong sala sa atong Dios, wala kini nagapasabot nga after kita nalimpyuhan automatic nga kita spiritual. Limpyo kita sa atubangan sa atong Dios, o pwede kita nga mo adto sa spiritual side sa equation, no? Aton hibalaan nga ang atuang neutral soul mo'y nagahatag kanato og kapasidad ni ana. Okay? Ang concept is the same, no? Dili ka na siya kinahanglan mawala. Neutral soul, carnality, spirituality. Once nga usa ka tawo na diya sa carnality, he needs to appropriate sa gi-provide sa atong Dios niya nga grace provision to get back dinha sa clean before God, no? 1 John 1:9. However, for you to get back to spirituality, kinahanglan ka mo decide to yield yourself to God, no? Not yield yourself back to sin nature to become an instrument of unrighteousness. Apan imong itugyan imong kaugalingon ngadto sa atong Dios, no? Sa mga buhi gikan sa mga minatay o kanang imong lawas gamiton sa atong Dios nga instrumento sa pagamatarong. Okay? So with that in mind, ato kita sa ato ang pag-check sa atong kaugalingon kung doon na may gikinahanglan nga i-confess, gamiton nato ang 1 John 1:9 nga gihatag sa ato ang Dios aron nga kita malimpyuhan, mapasaylo sa ato mga sala ug malimpyuhan sa tanang dili pagkamatarong. Let us pray in silence, maybe 10 or 15 seconds, checking yourself. Kung doon naman, kung wala, then adto kita sa atong prayer that for the next 1 hour and 25 minutes mamahimong stable atong internet connection para sa mga kaigsunan nga live nakiguban kanato o kanato dinhi nga mamahimo usab nga dili siya disturbo o walay daghang disruption sa atong mga pagtuon. Let us pray.
Heavenly Father, gibalik na mo kanimo amahan ang dungog ug himaya sa tanang mga butang nga naghitabo sa among kinabuhi for the past week. And today, Father, we will start a new week, a life that is kaybaw kami amahan nga you have still plan para sa among mga kinabuhi. And although, Father, I know nga dili na mo ibase ang among mga kinabuhi sa sinimana nga pamaagi. Apan amo kining among ginaihap ang among kinabuhi sa matag adlaw nga nagaabot sa among mga kinabuhi. And we only thank you, Father, sa niagi nga semana tungod kay ang imong faithfulness nagapadayon gayud. Faithful ikaw nga mo provide sa tanan nimo nga gi-promise ka namo if we have committed exactly unsa kato amahan ang imong gina-require ka namo, the blessing in time ang imuhang tubag niya na. And of course, rewards in eternity is part of your gitawag namo nga faithfulness nga dili gid ka na amahan nga malimtan nimo. Apan amahan kung kami masipyat sa mga butang nga among ginabuhat nga wala na base sa imong mga plano, faithful gyapon ikaw nga mo provide amahan og pressure, mo provide ka amahan og pamaagi aron ma-check na mo among kaglingon, makita na mo amahan ang amuang mga kalapasan. Tungod kay ang tumoy ni amahan dili aron nga mamahimo kami nga conscious sa mga sala, kundi aron mahimo kami amahan nga conscious ngadto sa pagkamatarong. Sukwahay sa mga istorya sa uban nga ang amuha kunuhay nga pagkinabuhi nga na permanente nagabantay sa mga lihok namo is mamahimo kami nga sin conscious. Dili ka na tinuod amahan tungod kay ang kamatuoran hangtod nga dili namo amahan mahibal-an og mas mailhan si Ginoong Kristo dinhi sa among kinabuhi, og dili namo siya amahan masabtan gayud kung unsa ang klase nga kinabuhi nga angay niya nga kinabuhi dinhi kanamo. Ang amo amahan nga ginatan-aw is ang basig masipyat mi. Apan the more nga masabtan namo among Ginoong Kristo, og the more nga masabtan namo amahan ang righteousness o godliness, maglisod na kami amahan og hunahuna sa mga daotan. Apan tungod kay wala pa man kana amahan hitabo, and we know, Father, that we are going there. Wala kami nagaingon amahan nga dili gid kami maabot niya na. We are going there. Mo bitaw ni amahan nga nagatuon kami matag adlaw. Tungod kay ginagamit namo kini nga mga doktrina o mga pamaagi aron nga mabuhat namo amahan ang mga bulhaton, masubay kini sa imong kabubuton og mahimaya ka sa mga sa imong mahimaya imong ngalan dinhi sa among mga kinabuhi og ma-manifest namo amahan si Ginoong Kristo sa matag adlaw namo nga kinabuhi. Gibalik namo kanimo amahan pagpasalamat o ginadayeg ka namo niini. Amen. I would like to remind you also that again, ang Grace-Oriented Doctrinal Studies Church dinhi sa Lupon, although ginganlan ginato ni no, tungod kay ang mga tao dinhi sa palibot will not accept nga duna sila'y nailhan nga mga tao nga naga-preach sa pulong sa Dios nga wala sila kay bawog unsay ngalan, no? Kaniadto unsa man ay ngala, unsa may inyong relihiyon, and we correct them by asking the correct question or making the wrong question correct and providing them that we are non-denominational church. In fact, we don't have any names because for the purpose of aron dili sila sa tawag na. But he said, well, yeah, what may problema siguro ang pangalan, no? Ang pangalan is just to identify kung unsa inyong grupo o unsa nang ngalan sa inyong panagtigom. Then I said, okay, kung gusto gyud ninyo sa pangalan, then we will name it Grace-Oriented Doctrinal Studies Church of Lupon. And that's it. So tungod niya na, no? It doesn't mean nga tungod kay nay Grace-Oriented Doctrinal Studies Church of Lupon, it doesn't mean nga ang Grace-Oriented Doctrinal Studies Church of Lupon is local based sa Lupon nga dili na siya pwede mag-minister o dili na siya pwede mag-serve o magtudlo sa pulong sa Dios all throughout the whole world. Okay? So kinahanglan nato masabtan nga tungod kay kini nga ministry is a dynamic ministry, wala siya nagapasabot nga local base o wala siya labot sa mga kaigsuonan nga dunay desire sa pulong sa Dios o wala siya naga-tan-aw niini nga mga butang, no? So busa ang atong gina-desire that one day, no, Grace-Oriented Doctrinal Studies Church will be of a benefit ngadto sa mga kaigsuonan o sa mga tao nga interesado sa pulong sa Dios nga
located all around the world. Okay? And with that, our finances is necessary to be understood. Nga, if it is God's will that grace-oriented doctrinal studies church dinhi sa Lupon magsugod, unya mamahimo siyang tawag na blessing sa tanang mga tao sa tibuok kalibutan, tanang mga tao, it could be possible, no? As long as you understand that there is responsibility and not obligation. Ang responsibility sa usa ka pastor teacher is to study aron do na siya itudlo. Ang responsibility sa mga members sa grace-oriented doctrinal studies church, and who are the members by the way? Okay? Katubang mga tao nga ato ang gibautismuhan ini nga panagtigom? No. The members are either the people who says themselves, I would like to become a member sa imuhang group. That's voluntary. Second, members, those were active members. Katong mo recite siya siyang intention to become a member. Other members are called tawag ni mga honorary members, which nakasabot sila sa ato ang vision, no? Nagatanaw sila the same sa atong vision that ang inyuhang aim sa grace-oriented doctrinal studies church is very good, and I would like to become a part of it. Okay? Part of it doesn't mean nga member kanini, but just because you understand that ang ato ang gisugdan nga ministry is God's purpose and is following God's purpose and plan, then he said, I would like to become part of it. Okay? And want to become an honorary member. Meaning, dili niya kinahanglan biyaan ang iyang local church just for the purpose of being our member. Okay? He is still, or he or she is still member niya nga local church kung diin siya. Apan do na siya interest nga mahibalaan ang mga activities, plans sa grace-oriented doctrinal studies church aron nga ma-preach ang pulong sa Dios sa tibuok kalibutan. Okay? So hantod kanu sa man na siya mahitabo. As long as buhi pa ta, no? O as long as dunay mga tao nga gusto mo padayon niini kung maabot man ang panahon nga mga matay na ta niini kalibutan na, kung dili pa man moabot ang rapture, then grace-oriented doctrinal studies church will continue to teach and preach the word of God. Okay? So with that in mind, akong gi-remind kaninyo ang inyong responsibility to give graciously. Wala nagpasabot nga it's about 10%, 20%, 30%. It doesn't matter. What is most important is that you have the intention to give. Second is that you are blessed by God in order for you have the intention to give. You are clean before God and you're led by God to give, and God will bless you so that you can have something to give. Remember nga dili ka pwede mohatag something that is not within your hands. Okay? So anything undesignated, anything nakita ninyo, well, I am expecting 10,000 every month, but it happens to be nga nahimo siyang 12,000 for this month. Okay? Just because there is bonus nga nahitabo, no, nga wala nimo gi-expect. Okay? You can say, well, we will have 50-50. Or maybe mayon ka nga, well, of the sobra nga kwarta nga nadawat nako unexpectedly, I would say muhatag ko niya na 200, 300, 500, 5 piso, it doesn't matter. Okay? What matters is the leadership of God the Holy Spirit. Okay? So with that in mind, duko na to itong mga ulo, o gipiyong na to itong mga mata for a thanksgiving for God sa iyang faithfulness sa pag-provide sa tanan natong gikinahanglan diri sa Lupon, nga one day we will become a blessing to other people all throughout sa tibuok kalibutan. Let us pray. Father, we thank you once again for your faithfulness, and we know, Father, nga kung dili pa unta nimo amahan kabubuton nga ang amuang panagtigom amahan ug ang ministry nga imong gisango amahan personally, no? Magsugod gyud siya amahan sa personal nga leadership sa Holy Spirit dinhi kanako, that I would call to Lupon and establish a teaching ministry. And it is not only a teaching ministry din sa Lupon, but it will become a teaching ministry that would cover all throughout the entire world, as it is part of your will. And we know, Father, that by now
we are experiencing and we are benefiting, Amahan, sa imong grasya that we could grow to become exactly like Christ. And while doing that, we will teach and preach the Word of God, living it, manifesting Jesus Christ din sa among kinabuhi. And because of that, Father, sa inahinay usab nga pamaagi imong ginagamit ang mga butang nga nasa among mga palibot to make us becoming like Christ, and the truth nga amo amahan nga ginatunan o padayon nga ginatunan o ginakinabuhi is part niya ng, in fact, amahan, is the most essential part sa amuang pagtubo dinha sa spiritual nga kinabuhi. We thank you, Father, for the teachers all around the world like Dr. Jem and Sir Darrell and Al and other teachers, no? Nga naga benefit pud kami, amahan, sa ilang mga pagpanudlo ug tungod niini, amahan, magamit na mo kini sa among kinabuhi, ug once nga magamit na mo, amahan, og effective amo po ni, amahan, matudlo ngadto sa uban namo mga kaigsuonan. Gibalik na mo kanimo, amahan, ang pagpasalamat, ug nagapasalamat kami pagdako kaayo sa imuhang faithfulness sa pag-provide sa tanan namong gikinahanglan aron magpadayon kini nga ministry, ug wa mi kabalo, amahan, kung kanus agid siya mag-end. We know, Father, that as long as there are positive nga mga tao sa ilang volition over the truth, imo kami, amahan, nga ipabilin dinhi sa lupon ug i-gather nimo kini nga mga tao nga nagapangita nini nga mga kamaturan naman. Gibalik mo kanimo pagpasalamat o mga pagdaig. Amen. Alright, so for the past kuan pa day, no? Before tama to. August, no, October. Karong October first week. Maybe October 5 kung wala ko nasipyat. Tanawon sa nako ang atuang clock. October 5, no, dili 5. Magsugod siya sa October 8. Hangtod na sa October 12 or October 1 to 5, no? Dunay mamahimong seminar sa dili seminar. 1 week nga communicators seminar, yeah, okay, part gyapon na sa seminar didto sa Santa Maria, no? So atong ginapray nga mahimot ang part ni ana nga trabaho, either by physical appearance dito or by pag-provide pod sa part sa ilang mga kinahanglanon, no? So unsa man ang ato ang maambag niya nga ministry, atong ginapray nga maka-appeal ta ni ana by means of forwarding the grace provision nga gihatag sa atong Dios ngadto kanila, no? And alright, so let's continue sa atong pagtuon. Asa na ta last time? Nabiyaan na to ang crowns, no? Kanang niabot naman ta sa crowns, asa man tagikan sa atong mga pagtuon. If we realize that Operation Morning Star sa ato ang pagtudlo nini or pagtuon nini nagsugod kini last year, oh? And ang atong recordings nini, if I have remembered, murag nagsugod tayo ni last August. It would become 1 year now, oh? Almost, oh? That Operation Morning Star, nagsugod siya sa concept that God has a plan and He has a purpose. And the ultimate purpose sa aton Dios that every believer will rule as Jesus Christ will rule dito sa millennial kingdom and for all of eternity. Okay? And ang atong concept nga ginatanaw, that God has a plan, a greater plan, nga unta kita tanan nga mga believers mamahimong overcomers, nga makadawat kita sa ato ang gitawag nga ultimate nga ranggo o rewards. Ngano makadawat ta niana? Because we have been used by God for the
purpose of resolving the angelic conflict for the church age. Walay laing mga to ang Dios kundili ang matagaan ta niya sa pinakadako nga benepisyo nga naa siya, the maximum benefit nga iyang giandam kanato. Okay? Ug in fact wala nagaay mga tong Dios nga ang mga believers will fail. Ano na kaingon man ko niana, because many other daghang mga kaigsunan. In fact, atong mga kaigsunan nga medyo negative na sa pulong sa Dios, nagaw-na nga ang purpose nganong ginatagaan kita sa aton Dios og mga trials and adversity sa kinabuhi aron nga ma-prove ta niya nga failures gyud ta nga mga tao. Okay? Well, yes, part of it i-prove niya if you are functioning in your old man, functioning in the energy of the Holy Spirit, the flesh, iyang i-prove nga you cannot even do anything for the resolution of the angelic conflict. Not anything. Teka lang ha, naalang ko'y gamay nga trabahoon. No? Kaya supposed to be kanisya. Wait. I don't know nga nung ingon ani ang Facebook, no? Kana ganing himuon lang ka diretso og member nga dili man lang ka mag-confirm. Why ayo? Member sa Kronos MU. Kronos MU. Di ko kabaw nga nung ingon ana man. Mura bagwa kay kapilian kung gusto ba ka mo pamimbro sila og dili. Automatic, no? Automatic himo ka dayong members nya. Every time nga naay chats nga mahitabo sa ila, mo appeal ka or ma-appeal ka. Dili tanan. Kana bang ila lang pilion. Kunyari ako, member ko ni ana, nya gusto na ko ma-appeal ka, i-click ta ka, member ka na dayon. Wala man lang kay pagpili. No? But anyway, wala na. No? And all of this starts with you must be born physically. Before pa ang tanan, nagsugod ta sa concept regarding the angelic conflict and why men came out dinhi sa history. Before the angelic history, the universal history, then came human history and niabutan nining kalibutana, no? Without you being born in kalibutana, you are potential into the plan of God. Ano mo yung manta potential? Unsa kay itong word nga potential? Posibilidad, no? Nobody will become part sa plan sa atong Dios, no? As long as number one, he should be born physically on earth. Okay? So once nga ipanganak kay ining kalibutan na, you are now part of, again, still potential into the plan of God. Nganong potential man? Because every person born on earth is a what? Unsa nga ito? Inig panganak nimo ining kalibutan na, you are physically alive but you are spiritually dead, separated from God. Nganong nag-ingon man ta nga potential ka sa plano sa atong Dios? Because the plan of God starts the desired plan of God. Pila ka ito kabuk ang plano sa atong Dios nga atong hibalan? Sorry. The plan of God nga atong nasayran is that there is a sovereign plan
there is a sovereign plan or sovereign will, the same. Desired, ug dunay gitawag nato nga permitted. Okay? Ang atong Dios diha sa iyang sovereignty, doon na siya plano. Ug diha sa iyang sovereign will, sovereign plan, walay makapugong ni ana. Okay? Nga sabta nato. Ang desired sa atong Dios is that He is planning to have a very good He had made a plan nga makabenepisyo gyud sa imuha og dako kayo. Dili lang dako, the best benefit giandam sa Dios para sa imuha. It is His desire. Okay? In fact, part of that desire is that He don't want anybody to go to the lake of fire. He don't want anybody. It's part of His desire. Okay? However, there is also a permitted will of God. He allows something to happen. Nakuha na to ang concept? Okay? Now, let's go back. Nag-ingon kita nga usa ka tawo hangtod nga dili pa siya ipanganak sa kalibutan. Of course, how can he be counted if he is not born? Okay? Kabaw ba aton Dios kung pila ka buok ang mahimong tawo na ining kalibutan na? The answer is yes. Kano sa kay ipanganak? The answer is yes. So, wa ta kabalo kung pila pa ka buok tawo ipanganak nining kalibutan na, but as long as they are not yet born, they are still potential into the plan of God. Potential since wa man ta kay bawo kung mapanganak ba sila og dili. Now, karon nga ipanganak na ka or gipanganak na kanhimo na kang tawo nining kalibutan na, you are still part of those potential. Like ang ato ang kauban diri, no? Si Tiridso. Potential pa siya ngadto sa plano sa atong Dios. Nganong potential man? Because he is still a baby human being. Okay? Wa pa siya capacity nga mo pili. Okay? Potential. And in fact, all of the unbelievers are still potential to the plan of God. Unbelievers, potential to the plan of God. Unsa man na akong ginatanaw diha nga plano? Potential to the desired plan of God. Predetermined plan of God. Potential to the predetermined protocol plan of God that every believer nga kinabuhi niya nining panahon sa church age. Now, kanu sa man ang tao magsugod sa pagsulod niya ngadto sa desired will of God, desired plan of God? The moment of exercising faith on the finished work of Jesus Christ on the cross. Once nga the moment nga nag-decide siya that I would accept Jesus Christ as my personal Savior, I will accept that His work sa cross is enough para sa akong kaluwasan, I am saved. Now, it's just the first step going into the plan of God. And the plan of God for every church age believers di pa gyud tumao. Unsaon man pag himo sa imong kaugalingon nga dili na member, ha? Leave group. There you go. Ayan. So, hindi na sila makachat sa ato. Medyo samok gamay, pero okay, so asa na tarapit?
This is the plan of God. Okay? And we call it desired since ang tao pwede dili siya musudi na. Right? Pwede siya mupili kung musud ba siya diha kung dili. Okay. And ato siyang butangan just a little bit of ingunana. Okay. And what is that? Phase 1, Phase 2, and Phase 3. Unsa gani diri nga side? Salvation. This is glorification. Unsa gani siya dire? Kining dako kay nga side? The sanctification, the Phase 2. Okay. Now, sanction. Sanctification. Alright. Every unbelievers, as I've said, are potential to this plan, the desired plan. It's potential since he has to get into the plan of God through salvation. Okay? Now, karon nga nagkasuod na usa ka tawo din ha sa salvation phase, every believer who are saved are still and yet potential to the plan of God. He is there, but still not yet. Okay? Not yet. Okay? The way in order for this believer to get into the desired will of God, okay, is his necessary understanding of Operation KRRY, and his understanding about Operation Rebound. Nobody cannot live to the desired will of God as long as kaning duha, at least kaning duha, di niya masabtan. Rebound technique and Operation Cry. Rebound technique is confession. And Operation Cry, Operation KRRY is necessary aron nga ang tao magpabilin diha sa spirituality. Why? So that the desired will of God will happen sa iyang kinabuhi, the renewing of the mind. Muna na siya ang first atong gitawag nga sub-phase diha sa desired will of God. The first sub-phase is renewing. As a result of renewing will be application. Okay? Kung ako lang ta mapakita sa inyo ang adunay gamay kay diha nga part of the plan of God that you should understand Operation Cry and Rebound technique, kay gikinahanglan na siya sa usa ka believer labi na sa mopay pagsugod sa iyang spiritual life. Because as we have said, dili na ko dapit sa gilid, no? Ngano nagingon ta? Well, nagingon ta unbelievers potential to the plan of God. Okay, burag sulod kay kuan ana. But now karon believer na siya, potential day gihapon siya ngadto sa plan of God, to the desired plan of God. The answer is yes, because his desire, his boundary for every church age believer is to become exactly like Christ. Question: if you are saved, are you already
like Jesus Christ by experience? Possessionally, you are. But by experience, you are not. Di ba? Positional, you are exactly like Jesus Christ already. Nga naman, because God sees Christ in you, in me. The moment of faith alone in Christ alone, ang iyang makitaan is dili na ikaw, kundi si Kristo nga naa diha sa imo. That's why dili na siya maunsa. Wala na ang kapungot diha sa imo. Dili na siya mapungot sa imo. Dili na kaniya kaaway. That's why dili na ka slaves of sin. Okay? That's why you are considered by God righteous, holy. Okay? You are considered by God called to be saints, mga santo. Question, tungod ba kay ingon ana ang imuhang designation now? Is it really true sa imong experience? Okay? So the desired plan of God is not only by what you have in position. You must understand position, right? Very good. Nga naman, because mo na siya ang part sa imuhang portfolio of invisible assets. Kinala masabtan nimo kung kinsa ka ug unsa ka diha sa atong Ginoos Kristo. Kay kung di ka kasabot niya na, then you will say for yourself, well, wagi kalahian ako para sa mga unbelievers. O think again. Because God provided, after salvation, God provided 51 things to change dina sa imuha. At salvation. At salvation, 51 things. Wa pa kay gibuhat ana. You just simply say, I believe in the Lord Jesus Christ and I am saved. And 51 things happen sa imuha the moment of that salvation. Pero unsa may benepisyo ato sa imuha? You will go to heaven when you die, di ba? Na may doubt niya na? There is none. Dili ka mag-doubt nga moadto kag langit just for the 51 things nga kinalang i-revert sa atong Dios para lang mawala imo salvation. But God cannot revert what He has already given. Dili na. Now the question is, unsa man benepisyo sa usa ka believer atong 51 things nga nadawat niya apan salvation? Naa ba? Ha? Naa. Tungod kay moto siya iyang gamiton to invest ngadto sa second subphase para sa aton Dios. The renewing of the mind, ang result niya na is the application of what is being renewed. Because God desires that every believer would manifest everything that he knew and understand. Renewing, manifesting, renewing, manifesting, renewing, manifesting, renewing, manifesting. Okay? And by the time you are already renewed, that spiritual maturity, unsa may result? Manifest, 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 manifest. Okay? So ngano nagaingon man ta nga importante kayo ang concept sa Operation Cry, and thanks to that God provided this truth ngadto sa usa ka tawo, by the name of Dr. Jem, tungod kay nakita niya ang need. Unsa man giday ni siya sa una? Sa una, all these believers, doctrinal groups, by the way, doctrinal groups are sama sa ato who are teaching doctrines, no? Ang naalang priminti sila hunahuna is that confession, 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 confession. Okay? That's it. When they group together, sit down sila og mag-confess sa ilang sin. And then study the Word of God. Question, mutubo ba sila into exactly like Jesus Christ because of confession and learning doctrine? The answer is yes. Mutubo. But are they manifesting the life of Christ? No. Right? Mura ba og sa school, sigig tuon. Eskwela, maayo kay sa mathematics, pag uli sa balay, sugo sa mama, dong palit dito og kanang ginamo stress,
og mantika dos og Bombay piso. Unya ina siya nga dong ang si tawag gini. Ang sukli niya na dong mo na imuhang baon. Okay? So nipalit ang bata, pag uli niya nangay siya baon siyang mama. Dahil lakaw. Uli niya, nangaon na sila, luto na ang sudan, ngaon na sila, iskwilan ng bata. Pero yung siya magay, kog baon. Asa man day imuhang baon. So, wa man ko'y baon ma. Nga naman, kay wa man ko gisuklian. Okay? Nga naman gisuklian? Wa naman to ito'y sukli. Pero remember, ang bata, kung pa, basing nangupya, no? Kung tanaw ni mo ihang papel sa math, 1 plus 1, 2 plus 2, may man. Perfect man gani. Yung ano man pag-abot sa punto nga naana siya diri sa iyang real world, dili niya ma-apply. Okay? Sa kwarta. Nga naman, dong, wabag ka kay bao nga ang 3 nga ginamos, 2 nga mantika o piso nga Bombay, ang sukli niya na sa 10 nga kwarta is 4. Yan siya, lahi man gud to sa school ma, kay ang 1 plus 1, 2 man gud ma. Pero, gitagaan man ko ni mo diretso og 10, unya nag-count ka og ginamos 3, lahi man gud ng piso og 1. Murag malibog ka mag huna-huna, di ba? Lahi ang number ug lahi ang kwarta is all the same, di ba? So it's unsa may punto sa atong ginistoryan diri? Atong ginistoryan diri is do not tinuoy na hibal-an nga truth, pero ang truth dili niya ma-apply sa iyang actual nga kinabuhi. So it's just simply like going to church, learning Bible doctrine and going out without even manifesting unsa iyang natun-an diri sa panagtigom. Let's continue. Na medyo pangit lang ako ang illustration, no? Pero wa ko lang hunahunaan. Okay, unsa man ako pag-explain better. Sige lang, sunod akong hunahunaan unsa akong mayong explanation. Ako ang mayong nga illustration ni ana. Now, Operation Cry, Operation Rebound is necessary for the first steps. Okay? It should be part of the system sa ka-believer for him to go on sa higher steps. Okay? Because the renewing of the mind without the basic concept nini as a foundation, Operation Cry and Operation Rebound, any believer cannot go through. Okay? Mura ba siya og kanabang sige ka og pasaka og kanang lubi paadto sa taas, no? Nya pag-abot dito sa taas, you decide nga imo siyang iduot, pinaagi na lang sa imo simud. Okay? Just barely enough nga moabot na unta siya dito sa hill ug roll down na siya dito back sa iyang purpose nga iyang gidala to nga lubi, kay purpose niya ipahulog niya dito sa pikas nga hill tungod kay ihang gigamit, no, ang ihang suwang para pagpasaka dito sa taas. It happens to be nga di gid siya kaabot sa ihang target. Nga naman tungod kay naa siya din diri siya sipyat. Naka-focus siya always sa rebound without knowing how to stay in spirituality. Again, unsa ganito ang purpose sa rebound? Will it make a man spiritual? No. No. A man cannot be spiritual by mere rebound only. He has to yield himself to God. Okay? So that mahimo siyang spiritual. Let's continue. Now, when you are renewing, you manifest, renew, manifest, renew, manifest, renew, manifest, balik-balik, balik-balik, hangtod nga moabot na ka sa punto that you are already renewed. Manifesting is the normal result. Okay? The normal result, yes, it's the normal result. Nganong normal result man? Tungod kay renewing changes the mind. And every time that renew, manifest, it's part of the conscious application of God's truth until such time it will become part of the subconscious application of the Word of God. Kung mahimo na isang part sa subconscious
subconscious application of the Word of God, it's called as automatic function. And it is now normal. Godliness is now normal sa imuha. Kaniadto unsa man siya, kinahanglan sa nimo hunaw-hunaon unsay akong buhaton. Okay? Unsay giingon sa pulong sa Dios niini. But now, since you are renewed, this manifesting is already part of your automatic function diha sa new man. Okay? Part sa new man. Padayon ta. And nganong unsa man hitabo? Alright, so nabiyan na to last time the doctrine about the crowns. Because every believer who have understand rebound technique and operation cry is now on the process of renewing and manifesting, he is now going towards maturity. And I am saying we are now on that condition. Now, mayong ka ibig sabihin dahil pastor, wala pa ka niabot ni adtong maturity. I'm not saying wala pa. Okay? Wa po ko ningon nga niabot na. We are on the process, no? Until such time God says you are now approved by God. Okay? The approving nga gi-set up sa atong Dios will come very soon. Now nganong kung maabot na ka sa level nga yang ginatan-aw, He will approve you. And why am I saying that I am not yet there? Because God has not allowed many people to come to us, to join us in this study yet. Okay? So, sa may pasabot niini, mundang na lang ta og tuon, mundang na lang tag tudlo, magtuon na lang sa tanga magtuon. Unsa may mahitabo kung magtuon na lang sa nga magtuon? It means that you and I ihay tag tuon. Huh? Can I not exercise the gift God has given me because I am not yet a grown up or a mature believer? The answer is no. Unsa ra man ang key diri? The key is I should be one step ahead sa inyo. That's the key. If I am one step ahead sa inyo, then there will be teaching process. If we are in the same level, doon na pa ba teaching process nga may tabo? Wala na. Diba? So I must have something aron na mahatag sa inyo. Something aron na mahatag sa inyo. Something aron na mahatag sa inyo. That's the process. Okay? And it's very hard. Like, there are so many pastors who would like to call themselves mature already. Aron lang nga ma-suffice nila ang ilahang guilt nga wa pagyud sila ikatudlo sa ilang mga members. Muna ang ilahang i-consider lang kaugalingon just because nakahuman siya og 4 years sa iyang Bible school, makonsider na niya ang kagalingon mature. Aron nga duna siya unsa na ikapakita nga naong atubangan sa mga members nga hey. Okay? No, dili siya naka one step. Niabot na gid siya sa punto nga approve na siya sa Dios. Okay? Nga kung ingnon gani nimo sa pangutan o pag-ingon nimo sa iya, Pastor, I'm not claiming to know all of God's truth already. But at least I have known something nga maka-boast na ako ngadto sa pagkahibalo sa uban pa nga wala ko nahibalan. If this is the whole knowledge of God, if this is the buta na to, kung ma-contain na to ang knowledge sa atong Dios, ang akong nahibalan is just part of it. So sa iyang gingon, nakasiguro ato nga time siya dili pastor. Kinahanglan ko muna tanan ang nahibalaan sa atong Dios diha sa iyang pulong. Ang gusto ipahibalo sa atong Dios sa iyang pulong, kinahanglan kabalo ka na tanan. Para doon na kay matudlo. Then I said, Dios ka. Huh? Is it necessary to know all of the Word of God? All of the Word of God gikan sa Genesis unto sa Revelation? Is it necessary to memorize every verse niya na? Is it necessary nga kinahanglan ma-master ka sa Hebrews and then maadto ka sa Greek and everything else? Aron lang nga makatudlo ka sa pulong sa Dios? The answer is no. But at least siguraduhon nimo nga kahibaw ka unsay kamatuoran.
Unya magpadayon ka pa og tuon. Magpadayon pa ka og tubo. Okay? Dili na to kinalahulaton kung kanus ka mahimong mature, and then mayon ka pwede na ko magtudlo. Let God be God para mag-set up nimo niana. But for now, you study and to teach every person nga naa diha who are positive. Okay? Who are positive. Now let's continue. Because ang tumoy nining tanan is that we will face Jesus Christ dito sa Bema Seat. Doon ay mga tao nga nigatubang nimo dito, and God only divided believers during this time, nigatubang niya dito sa Bema Seat. The three categories of believers who will face Jesus Christ dito sa Bema Seat. Here is the Bema Seat, and every believer might be one of these. No? Number 1, loser. And this is absolute. Number 2. Before tamo adto sa number 2, adto sa nato number 3. Winner. Absolute. And relative loser. Yung ano man, relative winner po siya. Okay? So pila ka buok category sa believer ang pwede matubang sa atong Dios? Ang mga tubang sa atong Dios. Okay. So how many categories of believers ang makatubang sa atong Dios dito? There are 3. The loser, the absolute loser, the absolute winner, and the relative loser and the relative winner. Nganong relative man? Because it depends upon kung asa siya dapit sa iyang spiritual growth. Okay? When he is a relative loser, he's also at the same time relative winner. At least doon na siya na daog pod nga part. Okay? It doesn't mean nga tungod kay dili pa ta grown up believers na pa ta dire. Well, it doesn't mean nga wala pa ta nahimo nga mature believer na ta dire. No. Okay? It's either we have some part of this spiritual battle nga nadaog nato because of application of Bible doctrine sa atong kinabuhi. Usahay may not be permanente, but at least you have something that you have overcame. Okay? There will be reward also because of the relative winnership, diba? So there are 3 categories of believers exist at this point that we will face Jesus Christ in his Bema Seat. He said in 2 Corinthians chapter 5 verse 10, "For we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may be recompensed of his deeds in the body according to what he has done, whether it's good or bad." No? It's good or bad. Not sin, but it is human good or a divine good. Only 2 categories of believers exist at this. Only 3 of categories of believers exist at this point: the winner, the loser, absolute, and the relative loser winner. Nga to ang ginabutang din eh. Which one, kung asa man kanini, is dependent upon your use of the logistical grace from salvation until death to fulfill the plan of God. Okay. So og asa man tayo ni mamutang,
mahimutang, it depends on our utilization of the logistical grace nga giandam sa atong Dios sa ato. Okay? The utilization, ang paggamit sa logistical grace nga giandam sa atong Dios para kanato. Okay? Anything. Okay? Nga giandam sa atong Dios, gi-provide sa atong Dios para kanato. Diha siya nagdepende, no? Now, ang logistical grace, once again, unsa ganin ni siya? Mo ni siya ang grace provision sa atong Dios nga magdala nato ngadto sa spiritual maturity. Alright? Okay. Logistics, yeah. And ang mga rewards nga pwede nato madawat, no? Sa mga believers nga pwede madawat are decorations. Unsa man yung mga decorations? The result of your gold, silver, and precious stones. The decorations are any of this, the gold, the silver, and the precious stones. Okay? Kanang mga kung sa uniform pa, kung makita niyo diha sa ilang gala suit, makita nimo diha ilang mga marks, no? Kanang mga ranks nila diha. Okay? Dili ranks, kaning ilang mga blue, na stripe blue, stripe red, ug uban pa nga mga kuan, no? And there is also a knighthood. Okay? Unsa man ang knighthood? You'll become part of those who have sa tawag na heroship nga makita nato sa mga salida sa TV nga dunay usa ka military nga na-save niya ang iyang mga kauban, okay, o doon na siya gisave nga isa sa mga kauban, okay, tagaan siya og reward niya na, okay, na sila mga rewards niya na naka-overcome sa gera, na lusutan ang isa ka operation, doon na dayon siya iyang decoration niya na, no? The knighthood, okay, the uniform of glory, a coat of arms nga atong ginatanaw. Unsa man ang coat of arms? That is a coat of arms. Kaya nang imuhang tanaw diha nga logo, it's a coat of arms. It's an identification. Okay, kung naa ka niya na, you are part of the elite team dito sa langit. No, it doesn't mean nga kung naa kay kunana part ka sa elite team. Now, I'm saying is that we're talking about any nga concepts. The uniform of glory, dato na sa tanahon karon, ang coat of arms, usa ni siya ka badge or patch or something nga maka-identify sa imuha nga doon na kay ngunana, you are part of this group. Tanahon na to na siya unya taud-taud. A place in the eternal order of chivalry and other rewards. Now, chivalry is again part of this knighthood, kanibang mga heroes sa gira, no? Doon ay mga special awards. Buraba og kung unsa ba kisabay last karon nga gitagaan og kanibang national awards. No, dili si Dolphy. You know, ang gitagaan actually dili si Dolphy, no? Ang gitagaan sa National Artist Award is dili si Dolphy kundi dili si Fernando. Siya ang gitagaan. Mo nang dili mahatag kay Dolphy. Tungod kay nakalaan na siya alang kay Fernando. So gihatag mga by this month, mahatag na to sa ilaha. Ihatag na unta na siya sa time ni Kuan. Sa time ni Gloria. But because they don't accept Gloria as the president legally sa Philippines, so wala nila gidawat. Now gidawat nila kay Pinoy tungod kay they accept Pinoy as the legal presidential proclamation of national artist, and si kuan na nakadawat Fernando. Okay, alright, so losers have nothing and winners will have everything. Okay, relative losers and relative winners will have part of the rewards. Okay, there never has been or never will be
equality dito sa heaven. And even for all eternity sa rulership sa atong Dios diri sa kalibutan, there will be no equality. No? There is no excuse for being a loser. No excuse. Okay? Wala siya excuse nga moingon siya, Lord, wa man ko nimo gidala sa simbahan nga nagkatudlo og tinuod. Okay? It's your choice whether you will find truth or not. Okay? Others already have found truth pero unsa nasa iyang nahuna. Luoy man pud ang ako ang members. Ako ang mga sa tawag na. Ang ako ang mga kauban sa simbahan kung biyaan ako, mingawon man pud ko. Others will say, sayang pud akong trabaho sa church kung akong biyaan. Okay? Others will say, well, yep. And others will say, well, gamay ra man gud nga sila diha, nya mas daghan man mi diri, so diri na lang sa ako. Mingaw kayo. Alright? Okay. So, losers have nothing and winners will have everything. Relative losers and relative winners will have part of these rewards. All losers are losers because of their own personal choice. No? Tanang mga pildi tungod kay ilang gipili nga pildi sila. No? O ang losers, ang mga nawad-an, no? Or pildi nga mga believers are actually arrogant, okay, o mga self-made. Sama na, they think that they are the best. Okay, of course, if they don't think that sila dili sila the best, then why would they remain sa ilang status? No? So, losers are arrogant and self-made. Okay? Unsa ganing definition na to sa word nga arrogant? Now, that's the definition sa kalibutan. Okay? I-insist niya ang mali. Okay? Well, it is part of that definition. Pero unsa man gyud ang tinuod nga definition sa arrogance? Oh yes, pero ang tinuod nga definition sa arrogance is when you insist, kuwang lang to, insist nimo ang mali. Insist nimo bisan tama, which is not part of the plan of God para sa imuha diri sa church age. Okay? Bisan tama. Dili ba day tama ang ang muhatag ka para sa church? Tama man na, di ba? But you call it tithes. So mayon ka nga, well, it is not tithes, it's supposed to be gracious giving. And you said, unsa may diferensya na? We gave, then that's giving. That's not church age giving. As long as in your mind it's tithes, it's not church age giving. Okay? And you said, well, imo man na, ako man eh, we all serve the same God, so be it, no? Bahala ka sa imuhang gusto kung tawagon na nimo gracious giving, basta ako tithes good na. Okay? That's arrogance, right? Parihara, tas yun, no? Hatag yapon, kwarta yapon. Okay? Nasabtan ninyo ang concept? Nasabtan na to ang concept? Now, and they are self-made, no? Now, the judgment seat of Christ is where all distinctions begin and will continue for all of eternity. Now, ngayon sila, well, nganong problemaon man nato ng rewards and facing Jesus Christ in the Bema seat, ato na naunahon by the time nga nanata dito. Is it really a good reasoning? Nganong hununahon man nato ng rewarding? Tanaw lang nato na inigabot na nato dito. Why we are studying this? Because we want to know right here, habang buhi pa ta, of what kind of picture ang pwede na to atubangon dito. Okay? What are the things you will hope inikatubang nimo dito? Are you hoping for the best? It's a confident assurance, of course. It's a confident assurance. Losers have now, and crowns, kani nga mga crowns, i-distribute ni siya sa matag believers who have become winners, no? Dito sa judgment seat of Christ. Losers, doon na siya limited happiness. Ahay! Limited happiness. Is this believer happy? Yes.
He is with God nga iyang gipangalagaran. He is with Jesus Christ nga nag-save sa iya, and that's it. Okay? But in terms of his service for God during the time, okay, he has less service for God, and thereby he has a limited happiness, no? Because we want to serve God. Nobody wants, no, walay usa ka believer nga dili gusto ma-serve ang iyang Dios. Correct me if I'm wrong, walay believers nga dili gusto mo serve sa iyang Dios. He wants to serve his God. He wants to serve Jesus Christ, the Savior. The problem is, because of the capacity nga ang iyang nabuhat diri sa kalibutan, just being saved, he will have no great work inigabot dito. Is he serving God? Yes. Asa man siya nag-serve? Well, receiving money dito sa toll booth. Is it not part of service? It's part of the governments nga ginatawag nato in the time of millennial kingdom. Akong always nga ginatanaw because it's still the same, no? God will have a government for all of eternity diri sa kalibutan for his people Israel in the new heaven and new earth. Okay? Now, during that time there will be a government led by when Jesus Christ will give to God the Father the rulership of the world, and he will be his God and they will be my people. Nakita ninyo na sa nga concept, that would be Israel. Daw unsa may atong part niya na, we will rule together with him. Okay? Now, and during the millennial kingdom we will have an exercise of that rulership together with Jesus Christ, and many of the believers will be part of those who will just simply receive the ticket dito sa toll booth. Okay, nara siya diya. Lista. Okay? Some of them will be at the CR in the terminal and receive coins kung doon ay manghihi. Something like that, no? Imagine what kind of work nga naa ka. While others will serve together with Jesus Christ dito sa New Jerusalem. Okay? Others will become president of any Gentile nation. Okay? Some will become governors sa usa ka nasod. And others will be prime minister sa ubang nasod. No? Limited happiness, and winners have privileges nga wala didto sa mga nga dili gyud makuha sa mga winner sa mga loser believer, no? Romans chapter 5 verse 5 assigns an ashamedness to the loser in the judgment seat of Christ. Ingon dia sa Romans chapter 5. Yeah. Dito. Okay? The kingdom. Directly reporting to Jesus Christ. Directly reporting to Jesus Christ. Others will be reporting to you. Some believers will be reporting to you, and you will be reporting to Jesus Christ. Nadias palibot sa cabinet. Okay? The 24 senators, something like that. Sa parliament, atong tanawon is a consideration of there is a king and a parliament around, okay? And then governors ang tawag niya na sa unang panahon. I-assign niya kung sa ilahang asa sila dapit trabaho. And these governors will represent Jesus Christ dito nga part sa covered nga mga nasod nga iyang giadtuan, no? So like dunay Caesar o dunay mga Pontius Pilate kaniadto. Si Pilate is a governor para sa Judea, no? Alright, so where are we? So Romans chapter 5 verse 5, it says, and hope does not disappoint. Okay, ingon pa sa King James, and hope maketh not ashamed. Okay, because the love of God has poured out within our hearts through the Holy Spirit who was given to us. Okay?
2 Timothy chapter 2 verse 15, it says, "Be diligent to present yourself approved unto God, a workman that needs not to be ashamed, accurately handling the word of truth." Philippians chapter 1 verse 20, "According to the earnest expectation and hope, that I shall not be put to shame in anything." Okay? This is a concept of shamedness. Okay? The blessed hope that we are seeing. Okay? And what could be a hope for you kung wa man kay nahibalaan ni ana nga mabutang? Ug unsa ka nga picture imo atubangon dito, are you expecting the best from God while you are living the worst of all worst life diri sa kalibutan? I don't think so. No? But many believers, o kadaghanan sa mga believers are hoping, hey, Lord, unta moabot na ang rapture. Are we not hoping for the rapture? I would say, please, Lord, come. Okay? But, as long as there is, wala pa niabot ang rapture karon, o doon na pa'y time, what will you do? Are we waiting for the rapture? The answer is yes. But are we sitting down waiting for the rapture? The answer is no. Okay? We are hoping that the rapture would come. But that hope doesn't mean nga maglingkod ka. But, as again, even Apostle Paul said, be vigilant. Be sober. Okay? Be on the alert. Okay? Not as others do, sleeping. Okay? Remember, asa na siya dapitan, gihatag ng reminder ni Apostle Paul. He is talking about the rapture during the time, and he said, hey, be vigilant. Okay? We are eagerly waiting for this time, but it doesn't mean nga, the eager anticipation ini nga mamutang doesn't mean nga unsa, magpaluya-luya ka. Eager gani, unsa ang eager? Excited. Huh? Excited. Philippians chapter 1 verse 20, "According to the earnest expectation and hope, and that I shall not be put to shame in anything, but that with all boldness Christ shall even now as always be exalted in my body," he said, "whether by life or by death." He said, whether by life, physical existence, or by death after death. He said that Christ shall even now, and he said, as always. Okay? This is now a mature status of Apostle Paul. Be exalted in my body, as always, he said. Everything that happens to me, may Christ be exalted, even the time of my death, or the time of my physical existence. Christ will be exalted. Ingon niya, I will not be put to shame. Okay? Because during this time, Apostle Paul, for other believers nga wala naka-solid sa ilahang foundation sa kamaturan, they are seeing Apostle Paul as disgusted. Sabi na, makauuwaw si Apostle Paul na priso. Okay? Karon, ang mga tao nga mapriso karon, di ba makauuwaw? Para sa ilapod kaniadto, si Apostle Paul makauulaw nga napriso. But the Apostle Paul said, well, I should not be ashamed. Okay? I should not be ashamed because of my situation. Okay? 1 John chapter 2 verse 28, "And now, little children, abide in him, so that when he appears, Jesus Christ appears, we may have confidence and not shrink away." Ano mo shrink man? Nada na yung unana di ay? "From him in shame at his coming." Okay? Mauwaw di ay? Yes. Mauwaw gyud ka. Others will face Jesus Christ with a big unsa? Pride with them. "Oh Lord, there I am. Oh, yay! Naanak ko ang Diyos." And by the time God said, okay, all of these good works nga imong gibuhat, we will be ibutang nato na didto sa, okay, ato na ibutang didto sa so tawag ni sa usa ka basin or cart nya ato nang iagi ngadto sa fire.
Ang dako kayo og pride facing God, thinking that he have served God all the way, all throughout his life, will face God with heads up. No? Burabag, proud kay sa Lord. Munit na ang ibuhat, Lord, para sa imo ha. And God said, okay, yagi na to sa fire. And guess what? Pag-agi, walay nabilin. It's all nothing. Pag blow, uy, wa may nabilin? Unsa may tabo siya? Makita ginya nga unsa. Nang gamay. Ngano man, Lord? Unsay nahitabo? And he said, okay, mo ni siya ang nahitabo tanan. And wa siya reklamo. Mugamay gid siya sa iyang kauwaw. While others, because of their understanding of the protocol plan of God, will face Jesus Christ, he said, nasa gamay nga pores, no? Muni ihambag. Okay, ibutang niya dito. Wow kayo, kaya nga naman, gamay kay ihang pamati. Nga naman, na-save siya. He understands the protocol plan of God, but maybe rapture came, wala pa siya nag-mature. Maybe rapture came, maybe death came sa iyang kinabuhi at an early age of his spiritual life because na-save siya at the age of 70 and namatay siya the next 5 years. So gamay na kay ang gibutang dito. And then giagi sa aton Dios ang iyang gibutang tanan sudlanan na nasunog unya ang nabilin puro gold, silver, and precious stones. Do na siya reward. And he said, okay, with the little time you have, do na kay reward. Okay? But for believers who have understood protocol plan of God, understand unsay pwede niya atubangon dito sa aton Dios. Okay? Unsay iyang kuan? Unsay iyang expectation? He has this feeling of very excited, Lord, have I done the best? Or are there part of it nga wala nimo nadawat? Maybe. Okay? Some of it, I said, oh Lord, yes, I know, part of it, kanang mga nangagi na ko, ingon niya, I failed. But now, Father, now Jesus Christ, of the things that I have done it the best that I know, based upon the truth nga akong nasabtan. Okay? And iyang gibuhat, based sa iyang understanding about God's Word. Now, unsay mahitabo? Okay? Doon na ba siya feeling of shrinking dito sa tubangan sa aton Dios? No. He is very eager to get, once nga iagi siya sa fire, he is very eager unsay mabilin. Okay? Okay? And when it came out, it happens to be nga unsa? Daghan, or in fact, doon na siya approval nga nadawat sa atong Dios. No? O unsa man na siya nga mga approval, tanawon sa nato. Okay? Now, tanawon sa nato ang pulo nga crowns, no? For 10 minutes, ang kinahanglan nato masabtan nga atong Bible must be interpreted based upon the time and based on the time kung kanusa siya gisulat, no? And in the Roman Empire, mo ni siya ang pattern. Ang crown, sa atong ginatanaw diha, the Greek word of this word crown is Stephanos. Means a crown, no? Unsa man siya nga crown? A reward for winning something. Okay? Stephanos. The Greek word diadema means a crown for a king. Diadem is a crown for a king. No? Used for the second highest decoration in the Roman army. Second highest decoration. If the king has this military or Roman army nga dunay kadaugan nga nahitabo, tagaan siya niini nga crown, diadema from the king, no? Diadema is not used because very few believers will rule together with Jesus Christ in the millennium. Not all of the believers will have this diadem. Not all. No? That's why crowns are used, because most of the believers will have, okay? Not most, many believers will have. Not most, but many. Okay? The Latin word corona, which is the highest decoration in the army, is the exact equivalent of the word, or the Greek word, Stephanos. Crown. Okay? Crown.
Okay? The diadem is not for us until we reach Christian maturity. Okay? It's not for us. The crown of glory is still Stephanos. Okay? The translucent light, sa aton Dios na muhatag ni ana nga crown, once you have this uniform of glory, okay, you will be united as eternal part of the chivalry and you will have your own crown. Okay? The Romans have many different crowns nga atong ginatan-aw as decorations para silang military men nga nakadaog, no? They also gave crowns to the winners of an athletic contest, dili lang sa military, apil na pod sa mga athletic nga mga contest, no? The corona obsidionalis or gramania is a wreath of golden strands. Wreath. Wala ba siya katong dahon nga knit siya, sa tawag na arrange siya nga mahimo siyang murag crown. Makita ninyo ng amorsolo pintor na siya. Di katong isa katong Makata, sige sa kito nga ato ang Filipino hero nga sa poetry, Baltasar, no? Si Balagtas. Doon na siya crown, makita nimo sa din is a crown of their masters diha sa ilahang piece, sa poetry, no? A wreath of golden strands was the highest decoration. This was given ngadto sa mga military personnel nga naka-break sa usa ka blockade or nag-cause siya og pag-raise sa usa ka siege, no? Diya sa pakig-away sila gyud ang naa dito sa front page, no? There's something wrong. Alright. For 6 minutes we continue. Ang Corona Civica is a crown made of golden oak leaves. This was awarded to a soldier who saved the life of another citizen in the battle and held that ground for the rest of the day until reinforcement come. Naunsa man atong tanaw ini sa mga future natong ginatanaw. Even you are alone in anywhere. Like, for example, if it's so be nga ikaw na lang yun na ginusara, will you stop sa imong spiritual life? Tungod kay wala na ilaing tao nga magtuon diha sa imong ginatun-an? Moabot ang time, for example, no? Nga wala na kay ilaing kauban, ikaw na lang yun, will you stop sa imong spiritual growth? Kasagaran nga makadawat nining Corona Civica are nga atong ginatanaw are those who have this mental attitude nga never give up. Our believers will have this? No, lahi man atong ginatanaw. No, atong ginatanaw diri is this. Ang mga tao nga makadawat niini during the time dito sila sa time sa mga military sa Roman army. Muni sila ang mga tao nga dunay strong mental attitude that they will never give up. They will stand diha sa post nga asa sila nabilin sila diha nagginusara, it doesn't matter, they will fight to the death. Okay? Ang Corona Navales was the highest decoration in the Navy, destroying a fleet and the first marine on board on an enemy ship. Okay? If you realize nga kasagaran ang pinakahadlo kayo sa mga tao is katong mga tao nga nagid sa unahan. Unya mahadlok sila musulod sa ilahang kaaway. Kani nga mga tao has the courage to get into its enemy ship without thinking twice, no? Dili siya mahadlok, no? Adto siya dito ug una siya dito nga mag wisi-wisi sa iyang espada, no? Right? Now, ang Corona Valiaris is awarded for the first soldier to reach enemy lines in the battle. Kibantay mo ana? Katong yung kusuki ni dagan ngani una gid siya kay sugato niya iyang kalaban. Okay? Bisag mamatay na siya ng army, he will be recorded and be awarded with Corona Valiaris, no?
Corona aurea is a golden crown of gallantry in the battle or any heroic act in the battle. Saving a king or dunay araw nga gitira sa king unya iyang gi-cover iyang kaugalingon. Okay? Kung mamatay man siya o kung mabuhi, he will receive a corona aurea. No? Or saving many lives sa iyang mga kauban. No? Samda na sila unya siya pagyapon na nagpabilin og defense sa mga kauban until such time nga naka-overcome sila sa enemy. No? Or namatay sila with that stance. Corona Triumphalis was awarded to the victorious commander. Okay? Victorious commander. Now let's continue. And each crown is included, mo ni siya ang mga ginadawat na dito. Monetary award, rewards, doon na sila freedom from taxes, wala na sila tax. Children educated at public expense, and a statue of that person erected in the public square. The crown is used for the greatest honors God can give to a believer. Now, this is just an illustration nga nung gigamit ni Apostle Paul ang word nga crown. Sunod nga semana, we will be talking about the crown of righteousness nga mo ni siya atong madawat. Wala tayong madawat obsidionales, wala tayong madawat aurea, wala tayong madawat Baleares and Triumphalis, wala tayong madawat ingonana. Dili man na mao. It's just an illustration unsa ang ginagamit nila sa una nga kung ikaw on during the time, for example, ako nagistorya sa imo during the time ato nga time sa Roman part, kung mayon ko crown, you will be imagining crown. Unsa kani siya nga mga crown. Okay? And he is talking about a crown of righteousness, the crown of life, the crown of glory. Okay? And we will be talking nini sunod nga semana, actually sunod na nga buwan, no? August 5 next week. O actually wala na tayo igong oras. O we will be closing. Let us pray. Father, thank you once again. And Father, we know nga wala mi madawat ining nabalis nga mga crowns and aurea, triumphalis, and anything else. But we know, Father, that there will be either crown of righteousness, a crown of life, and a crown of glory nga pwede namo madawat amahan. Pwede namo madawat. Why? Because we are still alive, and because we have positive volition towards your word. The possibility amahan nga madawat namo kini is there. And the benefit of having these rewards for all eternity, serving you in a maximum way, amo amahan nga ginahandom that one day dili mi amahan mo atubang kay Jesus Christ nga dunay kaulaw o dunay amahay hope o dili kami mag-ulaw-ulaw diha sa iyang atubangan. Bisan pa man amahan, gibalik kanimo ang tanan o ang dungog ug himaya. Daghang salamat sa imong pag-provide, daghang salamat sa imong pag-andam sa tanang mga butang nining adlaw o sa sunod pa nga mga adlaw. In Christ's name, amen. Recording. Stop.